Jangan kita menunggu itu ya. Kalau dorbar kan polis orang itu tuh kita pun. Lalu sampai ke pagi. Lamar deh. Lari deh. Tahu deh, tahu deh. Nong ni tayong koche zara tong ni. Pro student uniform aja kantor tunggu. Naik pro uniform kantor no pro bu. Tapi tunggu ni cuma marok tunggu hati khawar mangkat je dua screen tu cerai dok orang. Anggulan kena na ini cuma marok buka mata dia cuma kaya. Maaf hai mana ya gulo tamu khabor. Governor ini hune cajo na cerai no telang kangka. Kintu baru tang kelai karo telang ya asuk lagi governor Malaya. Governor lumjak ni. Boni assistant nunggu besin Malaya dong. Ini neng ni kam neng khai kangka cincin ni kam orang khai tunggu ta. Baru jauh tu nunggu orang cerai dong memang sih. Orang ke bawa orang kangka tu tong sungguh mama deh. Ke cerai orang. Saya kan kena manggil kena totong kurai. Sungguh mamang saya orang besar orang baksa. Tam khajaka. Ini sebut tam khajaka. Khajaka. Ishar ka.
दै सारमोन बरफ मकल एवदोंना जे गेस बेखा बंग मोजां खासराय दङ बाहायगे खायमाने बरफ मोजां जागो बाहायगे सराय दङ खायमाने बंनि नगो बुसाबुदि करिदा गभर्नमेंट अधिकार खबंनो गभर्नमेंट सासराम ससराम नाबले बुद्रुय सावा पाल्तो गभर्नमेंट न ससि पाल्तो नाबले आज दिन के पब्लिक न जाय नंया हम लोग तो वैसे सावजी ना हाया और तिने अम हायगे तिन बुसानो बुजामन रिजन कायसानो म मोरा तिब्रसानो खराने नरक जादा ता भयंला शेरकाया रक नंनि बागे न तिने और बुसानो बुजांना नागो नंनि बागे न तिने नरक दियावरा शेरकाया बागे तिने बीजेपी प्ले रोमि थाम बागे नरक तिने एमएलए मिनिस्टर कम बागे तिने चिन चरा हम हायगे जाय नांगो यांगो मोदा हम कागे तिने चराय दन तिने बुजांना नागो खमो पहले उतार थे ना क्या अभी आया क्या ऑर्डर दिया गैस का ऑर्डर थे गैस टीआर गैस आप पता नहीं है यहाँ पर क्या गैस किस लिए सर मैं उस साइड में खड़ा था इधर में मैं फोर्स के खड़ा था प्रॉब्लम उधर हो रहा है उसके बाद मुझे पता चला मैं तो उधर ही था मेरे साइड में कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं मेरे इधर में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं उधर क्या मुझे तो पहले तो मालूम करना चाहिए मुझे क्या हुआ है फिर आप अभी तो पता नहीं अभी तक क्या हो रहा है क्या कंडीशन चल रहा है सर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन अभी जो सिचुएशन है उसको संभालना है जो अगर कोई इंजर्ड है इसको हॉस्पिटल में देना है ट्रीटमेंट पहले बाद में बाकी जो है वो पूरा देखा जाएगा ठीक है एम्बुलेंस मेरा गाड़ी आ रहा है मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूँगा मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूँगा मेरा गाड़ी आ रहा है इसी से मैं शिफ्ट कर दूँगा এই পার্টটা এই পার্ট পুরো শান্ত আসতো ছিল না আপনারা বুঝেন আপনাদের প্রোগ্রাম ছিল না প্রোগ্রাম ছিল আপনারা এখানে দাঁড়াইবেন আপনাদের চারজনকে লিখে আমাদের পারমিশনের ব্যবস্থা কেউ দেখা যাবে কেউ দেখা যাচ্ছে না এদের পারমিশনের तो आप लोग के पास भी है हम लोग के पास भी है ये आप लोग ने गेट छोड़ा देखा जाएगा ना कोई बात नहीं लेकिन आप लोग का तो कोई लोग के ऊपर हाथ नहीं चढ़ाना चाहिए था हम लोग को केरोसिन डाल दो ऐसे डालने के लिए लाएंगे घर से आगुन भी डाल दो हम लोग मरने के लिए तैयार है हम लोग टीयर गैस नहीं चाहिए था हम लोग को फायर गैस चाहिए था ऐसा के लिए हम लोग और उसकी तो गोली भी दे दो बहुत अच्छा गिफ्ट यहाँ पे हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है मैम हम প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে।
Injurungjak boro hospital kelaijak 15 জন মতো hospital kelaijak baksa discharge manai boroni bekring o dukho mambai kha bokro o dukho mambai kha khakla o dukho mambai kha borokno jeng naikha boroni black condition haya 3-4 জন tongo borokno jeng doctor bai malai sakha kaham ke treatment khainani bagoi proper treatment khainani bagoi chini party ni hoite mothani hoite jeng borokno subanai doctor ono musung continue communication narangnai oma hai gotna tripra hawo bilaike chini tiprasani upor akromon khaimani nindoniyo gotna omono chung selengu tani ke chung chini hawo chini odhikar ni bagoi movement khaimani porjonto chuno usko brojaglia phainai chalo chini oma hai obostha solei tongke tiprasaroni nijini mathai nijini odhikar boni bangoi movement khaimani porjonto chuno jaga rojaglia angkha chung ageo bo ma hai gotna nogui phaika tabo bo nogui tongo ulo bo haino omo bilaike chini bagoi kirima singsa ngoi phayo chung teibo krak movement ma khainai oroni o jotoni sai lachima singsa gotna angkha chalano hinke buri rok lathi charge khaibo buri no hinke chalarok lathi charge khaibo police ni omo hai tongmo control ma khainai rajya sarkar ni thane ang omono sanani musugo omo hai gotna jate poroboti kalo tangthung omo chung naibo ambai premke আজকে আমরা হসপিটাল জিবি হসপিটালে এসেছি যারা ইনজুর হয়েছে সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে তাদেরকে দেখার জন্য মূলত ঘটনা তো ঘটেছে এএসএফ এর পিসফুল মুভমেন্ট ফর রোমান স্ক্রিপ্ট তো এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা কলেজ পড়ুয়া স্কুল পড়ুয়া ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের মাতৃভাষার রোমান স্ক্রিপ্ট দাবিতে মুভমেন্ট করছে রাজ্যপালের এখানে সেই জায়গাতে নিরীহভাবে নিরপরাধে যেভাবে পুলিশি আক্রমণ হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক রাজ্যের নিন্দনীয় ঘটনা কারণ গণতান্ত্রিক রাজ্যে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে নিজের অধিকারের জন্য নিজের দাবির জন্য আন্দোলন করতেই পারে সেখানে তো টিএসএফ নেতারা টিএসএফ সমর্থকরা কোনো সন্ত্রাসী করেনি কোনো হাতিয়ার নিয়ে আসেনি তারপরেও যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং আমি নিন্দা জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের এই ব্যর্থতা সেটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা পুরোপুরি ব্যর্থতা আমি রাজ্য সরকারকে দায়ী করব যারা এখানে ইনজুর হয়েছে 2 জন সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে জুমারানী দেববর্মা টোটাল 15 জন ইনজুর হয়েছে ওরা সবাই কলেজের পড়ুয়া এবং স্কুলের পড়ুয়া বিশেষ করে যারা মহিলা মেয়েদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তো সেটা আরো মানে নিন্দনীয় বিশেষ করে মেয়েদের উপর আক্রমণ করা খুবই নিন্দনীয় সেটা হওয়ার উচিত না যেভাবে রাজ্য সরকার আমাদের ভাষাকে নিজের ইচ্ছা মতো করে ত্রিপ্রাসাদের চাপিয়ে দেওয়ার সেটা উচিত না তারপরেও আমাদের স্টুডেন্টরা শান্তিপূর্ণভাবে মুভমেন্ট করছে আন্দোলন করছে ডেপুটেশন দিয়েছে তো সেরকম ঘটনা অতীতেও হচ্ছে
এখনো হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। ত্রিপ্রাসাদের উপর এভাবে অধিকারের আন্দোলনের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে। তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। আমরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার উপর যদি এভাবে সন্ত্রাসী চালায়, তাহলে আমরাও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে। কারণ রাজ্য সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি আশা করব ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয়, সেটাই আমি বলতে চাই। ডিমান্ড, স্টুডেন্টের ডিমান্ড যে জারি থাকবে, ভবিষ্যতেও আন্দোলন চলবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। ইনজুরুংজাক বড় হসপিটাল লাইজাক 15 জন মতো হসপিটাল লাইজাক বাক্সা ডিসচার্জ মানাই বরনি বেকরিং ও দুঃখ মামবাইখা বক্রব দুঃখ মামবাইখা খাকলাব দুঃখ मामबायखा बरकनो जों नायखा बरकनि ब्लाइ कन्डिशन हाया 3-4 जन दंगो बरकनो जों डॉक्टर बाय मालाय साखा गाहामके ट्रिटमेंट खायनानि बागै प्रपार ट्रिटमेंट खायनानि बागै जोंनि पार्टीनि हयते मथानि हयते जों बरकनो सुबानाय डॉक्टरनो जों कन्टिन्यू कम्युनिकेशन नारनाय अमा हाय गतना त्रिपुरा हाव बिलाइके जोंनि त्रिपुरासानि ऊपर आक्रमण खायमानि निंदनीय घटना अमनो जों सेलेङो तानिके जों जोंनि हावचिनि अधिकारनि बागै मुभमेंट खायमानि पर्यन्त जोंनो उसको ब्रजागलिया फाइनाय सालचिनि अमहाय अवस्था चलै तंके त्रिपुरासारनि निजिनि माथाय निजिनि अधिकार बनि बांगै मुभमेंट खायमानि पर्यन्त जोंनो जागा रजागलिया जों आगेयाव माहाय घटना नगै फायखा ताबो नगै तंगो उलो बहायनो अम बिलाइके जोंनि बागै किरिमा संसाङै फायो जों तेबो क्राक मुभमेंट माखायनाय अरनिबो जतनि साइ लासिमा संसा घटना अंखा चलानो हंके बुरैराव लाठी चार्ज खायो बुरैनो हंके चलाराव लाठी चार्ज खायो पुलिसनि अमहाय तंमो कंट्रोल माखायनाय राज्य सरकारनि थाने आं अमनो सानानि मुसुगो अमहाय घटना जाते परवर्ती कालो तांथों अम जों नायो हामबाय प्रेमके আজকে আমরা হসপিটাল জিবি হসপিটালে এসেছি যারা ইনজুর হয়েছে সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে তাদেরকে দেখার জন্য মূলত ঘটনা তো ঘটেছে বিএসএফ এর পিসফুল মুভমেন্ট ফর রোমান স্ক্রিপ্ট তো এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা কলেজ পড়ুয়া স্কুল পড়ুয়া ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের মাতৃভাষার रोमान स्क्रिप्ट दाबिते मुभमेंट करছে রাজ্যপালের এখানে সেই জায়গাতে নিরীহভাবে নিরপরাধে যেভাবে পুলিশি আক্রমণ হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক রাজ্যের নিন্দনীয় ঘটনা কারণ গণতান্ত্রিক রাজ্যে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে নিজের অধিকারের জন্য নিজের দাবির জন্য আন্দোলন করতেই পারে সেখানে তো টিএসএফ নেতারা টিএসএফ সমর্থকরা কোনো সন্ত্রাসী করেনি কোনো হাতিয়ার নিয়ে আসেনি
তারপরেও যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং আমি নিন্দা জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের এই ব্যর্থতা। সেটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, পুরোপুরি ব্যর্থতা। আমি রাজ্য সরকারকে দায়ী করব। যারা এখানে ইনজুর হয়েছে, 2 জন সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে, জুমারানী দেববর্মা, টোটাল 15 জন ইনজুর হয়েছে। ওরা সবাই কলেজের পড়ুয়া এবং স্কুলের পড়ুয়া। বিশেষ করে যারা মহিলা মেয়েদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, তো সেটা আরও মানে নিন্দনীয়। বিশেষ করে মেয়েদের উপর আক্রমণ করা খুবই নিন্দনীয়, সেটা হওয়ার উচিত না। যেভাবে রাজ্য সরকার আমাদের ভাষাকে নিজের ইচ্ছা মতো করে প্রাসাদের চাপিয়ে দেওয়ার, সেটা উচিত না। তারপরেও আমাদের স্টুডেন্টরা শান্তিপূর্ণভাবে মুভমেন্ট করছে, আন্দোলন করছে, ডেপুটেশন দিয়েছে। তো সেরকম ঘটনা অতীতেও হচ্ছে, এখনো হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। প্রাসাদের উপর এভাবে অধিকারের আন্দোলনের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে। তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। আমরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার উপর যদি এভাবে সন্ত্রাসী চালায়, তাহলে আমরাও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে। কারণ রাজ্য সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি আশা করব ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয়, সেটাই আমি বলতে চাই। ডিমান্ড, স্টুডেন্টের ডিমান্ড যে জারি থাকবে, ভবিষ্যতেও আন্দোলন চলবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। ইনজুরুংজাক বড় হসপিটাল লাইজাক 15 জন মতো হসপিটাল লাইজাক বাক্সা ডিসচার্জ মানাই বড়নি বেকরিং ও দুঃখ মামবাইখা বক্রব দুঃখ मामबायखा खाख्लाव दुःख मामबायखा बरकनो जों नायखा बरकनि ब्लाइक कंडिशन हाया 3-4 जन दंगो बरकनो जों डॉक्टर बाय मालाय साखा गाहामके ट्रिटमेंट खायनानि बागै प्रपार ट्रिटमेंट खायनानि बागै जोंनि पार्टीनि हयते मथानि हयते जों बरकनो सुबानाय डॉक्टरनो जों कन्टिन्यू कम्युनिकेशन नारगनाय अमाहाय घटना त्रिपुरा हाव बिलाइके चिनी त्रिपुरासानि ऊपर आक्रमण खायमानि निंदनीय घटना अमनो जों सेलेंगो तानिके जों चिनी हाव चिनी अधिकारनि बागै मुभमेंट खायमानि पर्यन्त जोंनो उसको ब्रजागलिया फाइनाय सालो चिनी अमाहाय अवस्था चलै तंके त्रिपुरासारनि निजिनि माथाय निजिनि अधिकार बनि बांगै मुभमेंट खायमानि पर्यन्त जोंनो जागा रजागलिया जों आगे माहाय घटना नगु थाइखा ताबो नगु तंगो उलो बहायनो अम बिलाइके चिनि बागै किरिमा संसाङै फायो जों तेबो क्राक मुभमेंट माखायनाय अरनिबो जतनि साइ लाचिमा संसा घटना अंखा चलानो हंके बुरैराव लाठी चार्ज खायो बुरैनो हंके चलाराव लाठी चार्ज खायो पुलिसनि अमाहाय तंमो
कन्ट्रोल मा खायनाय राज्य सरकारनि थाने आं अमनो सानानि मुसुगो अमहाय घटना जाते परवर्ती कालो तांथों अमसों नायो आमबाय प्रेमके আজকে আমরা হসপিটাল জিবি হসপিটালে এসেছি যারা ইনজুর হয়েছে সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে তাদেরকে দেখার জন্য মূলত ঘটনাটা ঘটেছে বিএসএফ এর পিসফুল মুভমেন্ট ফর রোমান স্ক্রিপ্ট তো এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা কলেজ পড়ুয়া স্কুল পড়ুয়া ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের মাতৃভাষার রোমান স্ক্রিপ্ট দাবিতে মুভমেন্ট করছে রাজ্যপালের এখানে সেই জায়গাতে নিরীহভাবে নিরপরাধে যেভাবে পুলিশি আক্রমণ হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক রাজ্যের নিন্দনীয় ঘটনা কারণ গণতান্ত্রিক রাজ্যে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে নিজের অধিকারের জন্য নিজের দাবির জন্য আন্দোলন করতেই পারে সেখানে তো টিএসএফ নেতারা টিএসএফ সমর্থকরা কোনো সন্ত্রাসী করেনি কোনো হাতিয়ার নিয়ে আসেনি তারপরেও যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা খুবই নিন্দনীয় এবং আমি নিন্দা জানাচ্ছি রাজ্য সরকারের এই ব্যর্থতা সেটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা পুরোপুরি ব্যর্থতা আমি রাজ্য সরকারকে দায়ী করব যারা এখানে ইনজুর হয়েছে দুইজন সিরিয়াস ইনজুর হয়েছে জুমারানী দেববর্মা টোটাল 15 জন ইনজুর হয়েছে ওরা সবাই কলেজের পড়ুয়া এবং স্কুলের পড়ুয়া বিশেষ করে যারা মহিলা মেয়েদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তো সেটা আরও মানে নিন্দনীয় বিশেষ করে মেয়েদের উপর আক্রমণ করা খুবই নিন্দনীয় সেটা হওয়ার উচিত না যেভাবে রাজ্য সরকার আমাদের ভাষাকে নিজের ইচ্ছা মতো করে প্রাসাদের চাপিয়ে দেওয়ার সেটা উচিত না তারপরেও আমাদের স্টুডেন্টরা শান্তিপূর্ণভাবে মুভমেন্ট করছে আন্দোলন করছে ডেপুটেশন দিয়েছে তো সেরকম ঘটনা অতীতেও হচ্ছে এখনো হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে প্রাসাদের উপর এভাবে অধিকারের আন্দোলনের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব আমরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার উপর যদি এভাবে সন্ত্রাসী চালায় তাহলে আমরাও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে কারণ রাজ্য সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমি আশা করব ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় সেটাই আমি বলতে চাই ডিমান্ড স্টুডেন্টের ডিমান্ড যে জারি থাকবে ভবিষ্যতেও আন্দোলন চলবে কারণ যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে ऑक्सीजन ইনজুরুংজাক বড় হসপিটাল লাইজাক 15 জন মতো হসপিটাল লাইজাক
बाक्सा डिस्चार्ज मानाय बर'नि बेकरिंबो दुखु माबायखा बख्रबो दुखु माबायखा खाख्लाबो दुखु माबायखा बर'नो जों नायखा बर'नि ब्लैक कंडीशन हाया 3-4 जन दंगो बर'नो जों डॉक्टर बाय मालाय साखा गाहाम के ट्रिटमेंट खायनानै बागै प्रपार ट्रिटमेंट खायनानै बागै जोंनि पार्टीनि हयते मथानि हयते जों बर'नो सुबानाय डॉक्टरनो जों कन्टिन्यू कम्युनिकेशन नारगनाय अमाहाय गतना त्रिपुरा हाव बिलाइके चिनी त्रिपुरासानि ऊपर आक्रमण खाइमेनि निंद चिबाय कक मुगाबोसै जों कमपक्षे yang apano जों 67 सिमी এই কক বরক नो सानै फायलायमानि जों दिनै प्राय 45-47 बছर थाखा जों কক बरक नो रोमान हरबाय परिना हेनै जों नुका सारा त्रिपुरा राज्यआव जत लुकुरक जों किन्तु 90% नो सापोर्ट दङ কক बरक नो इंलिश हरबाय परिनान बागै ते कैसा सारा नर्थ ईस्ट आं नुबि दंहा जेमन नर्थ ईस्ट थांगा आं मिजोराम गाव तामिनाय गुवाहाटीनि बर' रकबो নিজস্বনি কক বাই নিজস্বনি বাই অক্ষর বাই অথচ পড়িরিব বংনি ভাষা বাই পড়িব থাংনি नों नागालेण्ड बा हायनो मणिपुर थानि मणिपुर बा हायनो मिजोराम सबसे आं बखा नांगमानि गाय मिजोराम थांपुरु आं নিজস্ব मिजोराम যখন मानि कैसे पाइना थांमानि आ मानि पाइना हेनि गंजी कैसे पाइना थांबासे आनो डाइरेक्ट साउ हिंदी बाय सामाने हिंदी कगनो बुजिया इंग्लिश बो बुजिलिया आं साका बर साव चिनी कक बाय और नों मानि पाइनाखे चिन कक सावै मा पाइनाय उलो हंगा आंबो जलिवै बरनो साका कपे है नांगमा पानी गंजी पेरो हिन साका खाय कपु हिन नांगमाका मिजु टंका थिए मिजु जिति रखा हिन साइ टंका ओ सिकाम जमा हालनाय এই সমস্ত সারা নর্থ ইস্ট নুবি ভাইমানি না কখানাই ভাইমানি যে ভাষানি বাগৈ বরং নিজি ইংলিশ হরবাই পড়ি দব অথচ বংনি মিজু কক ন ইংলিশ মাইয়া অথচ আছে ইংলিশ সানা করিয়া অথচ বংনি কক মিজু ভাষা বরং ইংলিশ হরবাই পড়িবই তিনি সবচেয়ে ভারতবর্ষ বড় 1 নম্বর শিক্ষিত সমাজ হিনি করে যাব শিক্ষিত যোগ্য হিনি করে যাব কিন্তু जों তিনি ত্রিপুরা রাজ্যआव जों नुका 80 বছর जों जे এই চিনি তামিনাय বিরোধী দল লঙ্গै जों सब সময়नो अमनो जों এই কক বরকनो इंग्लिश हरबाय अक्षर सैयैयाखौ जों परिना हेनि ताबु खन्त जों क्लास 1 पन्त कासारियाखौ এই इंग्लिश हरबाय এবং आवनि बागैनो তিনি सारा त्रिपुरानि बररक अब कोनो राजनैतिक ता तिखलायतों अब चिनी जातिर परिणान बागै शिक्षा जगत कानन बागै शिक्षा जगत कारिनान बागै जत लुकुरक न तिनी प्रोग्राम सामिलंथन हिनै आङो ककखानि सामाने अरन पारिका हामबाय তিনি যে রেলি এসে বাই অস্তাপলি জোড়া শুরু খাইছেন গভর্নর হাউস যতন কিজা গ্যালারি আছো পাইদে যে স্টুডেন্ট তংনা কিজা যতন গ্যালারি ফাইদে চিনি দিমার গাইছেনো কক বরক রুমেন স্ট্রিপে মাউনাই যে স্টুডেন্টস র গ্রাউন্ড তংনা কিজা যতন গ্যালারি ফাইনাংथ চিনি রেসপেক্টেড ইএমস র ফাইজাক তে गोबांमा गेस्ट फाइ दङ बर नंग किजा कक गजारनाय आं बागै अति प्रमोथानि दिमान और किसी से सकम खना कना नु खना नो इंटरव्यू ना फैकना और जे ऐसा एनजीओ बक तो नॉन पॉलिटिकल से सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन खाइका उन बेलेके हमबाय माया फारो जे ककबर रोमेन स्क्रिप्ट मावनाय ककबर रोमेन स्क्रिप्ट नि दाबि खायनो बरबर सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन खाइजा अमहिनो चिनि तिनि टेएसएफ नि बाय टेएसएफ बाय तिनि जों ऐसे रेली और जों गभर्नमेंट हाउस चिनि कक चिनी अधिकार चिनी लैंग्वेज चिनी राइट्स वो स्क्रिप्ट बाय चिनी अब चिनी साखा से डिपेंड करने अब जों से डिसाइड करने चिनी लैंग्वेज नो जों वो स्क्रिप्ट बाय चिनी अब नों डिसिजन खाइमानिया अमा हैनो चिनी कामा जों लुखा जे बीजेपी नि एमएलए रक बाक्सा मंत्री रक देवनागरी स्क्रिप्ट बाय मा चिनी कबरनो देवनागरी स्क्रिप्ट बाय सिकेसे कहानी नै तरुनै काइसेनो अब दिशो अब ओंखडे सेंट्रल दिल्ली जे बीजेपी ने टॉप लीडर्स आसुदा तंगनाय मिनिस्ट्री तंगनाय बरनो इम्प्रेस खायै बाहाय के कैसा गाहाम पोस्ट बननाय अब अमाय के पोस्ट नि बागै
যদি जों চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ন देवनागरी मा सिनाय बांग्ला बे मा सिनाय अमाके तो जों खायनानै जों कोनो बाथे जों रोय मानिया चिनि कौनो जों बाहायके सिनाय बो लैंग्वेज बो स्क्रिप्ट बाय चिनि इजी उनाय आबार से जों प्रेफर खायनाय आबो जों से डिसाइड खायनाय आनि नगो आं बाहायके तंनाय आबो डिसाइड खायनाय जों तो सायानि बेंगली लैंग्वेज आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिदि जों तो सायाबले देवनागरी स्क्रिप्ट बाय जों सायाबले माने बेंगली लैंग्वेज नंगौ देवनागरी बे नों सिदि नों बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय रोमान बाय सिनाय बिदां सिनाय नों सिदि किसिनि लैंग्वेज के नों बाहायके साय दंखा जे देवनागरी बे सिदि बेंगली बे सिदि देवनागरी बे सिदि सब बेंगली बे सिदि दंखा चिनि लैंग्वेज न जों से डिसाइड खायनाय बाहायके सिनाय जों बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय आबुन बायनो चिनि बो दाबि जरा ताबो एमएलए तंनाय बाक्सा उदिनो चिनि बरमगरां ऑनरेबल मिनिस्टर शुक्लाचरण नुवातिया उनको सामने खड़ा का जैसे रोमान स्क्रिप्ट को बरबाय जों बो सानो होनो बिखाय जों 99% को बरक सानाय तिब्रा साराव जतनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सिनाय तामनि बायके सिनि बागै इजी जों बुजिनानै इजी स्वीडन बो इजी ता बांग्ला बायके बाक्सा बरक जे बेंगली मीडियम तोला रक्सम माने इंग्लिश मीडियम तोला तो माने बेंगली मीडियम फनो आ जागा तो बेंगली मीडियम रो बो और बे इंग्लिश सब्जेक्ट हो चिनि बाय मेले इजी अपनी बाय न जों जे तोनाय ताबो टीएसए बंतो इब्राम मथो जे रिजनल पार्टी तोनाय नेशनल पार्टी बो तो बाक्सा लीडरशिप बो रोमान स्क्रिप्ट न जागाव उना सानि मुजुगो जतनो जे मा हेके चिनि लीडर सं तोनाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी नि जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जों जखन जतो चिनि जे परि तोनाय रो जाजों चिनि जों जतनो जाजों जों स्वीडन नि इजी नो वाचो जों फायदे जों जतो बाक्सा थाय बेखौ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों कबरखौ जों सैमाननाय आबोनि फायसे जों नागिसे कैसे सुन दंतो जे फायने सालो बको बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिजनाय जों ताबो जेवरो फाय जों डिमांड खाबे माने गवर्नर सेक्रेटारि मेमोरी दा याफरनाय आमो तो हायाबले जे एडिसी कई जों देवनागरी सिसिनाय बांग्ला बाय सिसिनाय जे स्टेट नि स्कुल तोना आरो कई जों रोमान स्क्रिप्ट सिसिनाय बाहायाबले जों जे स्टेट नि स्कुल तोनाय और जों रोमान स्क्रिप्ट बेसानो जोंनि जागा से एडिसी हापां एडिसी जे स्कुल तोनाय ऑब्वियसली ओ जागा से रोमान स्क्रिप्ट बाय माय रो आरो कोइनो क्वेश्चन जे फैया चान्स करे তিনি টামनि बागै आरो कुटुमलाय जागा साइमान 1968 नि सिमी दाबुं सिमिया गोबांमा बेसिनि सिमी चिनर डिमान्ड चलि दंमोन जे साननाय रक दंमा गोसो गरिखा आइबानो जों काफानो चिनि मान माया गथिन दि दसनि जे मानना नांगने मानथर माया खनि हाव जों ससे डिप्राइभ खालामनाय जागे दङ आं बागै जों दिनै चिनि फ्यूचर जनरेशन रक ते फाइने ते जनरेशन रक अ मानथर मते थासालिदा दं दं गाननो दते मानथर नि जों गथरा दिनै सागुरुमनो रोमान स्क्रिप्ट न तियै गोबां मा लुकुरक तिब्रा हासन लुकुरक ताय स्टुडेन्ट को नर हायिनखौ सानमुनो दै बेलायखने सागुरुमनो जाबा नखरानि नां तका तासो जते हापांनि खुनजुबा गलाया कोन राहाय बो बाहाय मा दंनि तासो जते हापांनि थाने कुनु कायसो थिरक थाया को हापांनि थाने जों जोंनि जे अपोजिशन लिडार चिन अनिमे सार को लेटर लिखाते को एमएलए सब मालायका आं परे ब उन्नाय सिमि जे इनसाको तासो जरते को नङियाको अंगाय चिन बागे कायसा गाहाम दिनि गो इंडिकेशन सपायगा जों खालि दिनै प्रटेस्ट नखरनाय सिमि जे खामानि दा गभर्नर सुनलुनि तंका मालनाय हिनै बसनो खबरि दङ प्रटेस्ट खायनाय डाइरेक्ट जों तपनो जे प्रटेस्ट खाना जों खायनाय तापर जों गभर्नर बुझिने मालना नाङा जोंनि मानना आ गभर्नमेन्ट हापांनि थाने जुदि दिनै नरक मालाय खाका इ हिनतानिबो नरक बसु गरते जररक खाय काबनाय दा ना बसु गरते साक्सेसफुल नि बबा आके नरक गां बरमनि कक नालना बागै जों बमो जररिनाय बरम जुदि जरा जोंनि बागै रिजाइन सावगे बर रियाखाना बर जों सानाय साराव जे इमिडिएट खायदिनि कारण मम गोबांमा आगे निसिम 90s निसिम चलि दंमोन so आउन बागै जरि खायमा खाय जाजानाय जोंनि बरम जाजानाय आरो हापांनि थाने जुदि मालाय नरक कुनु डिटेन रक कुनाय जा रिटेन जों जोंनि मेमोरेन्डाम दं जों रिसिभ कपि तुबुनाय तापर जे अफिशियल प्रसेस दंनाय रेलिंग के बेंकि खालाय जाय जों स्टार्ट खायनाय लायै जों गभर्नर हाउस दिनै पुलिस रक सीआरपीएफ रक स्पेशली एएमस रक बरि बदल ते गोबांमा हाय दङ जोंनि एमएलए सार संगठन नायग्लुगे खायनाय अमो जों दिनै स्टार्टिं खाय दङ जों अमो पुरा अल ओवर ट्रिप दिनै सिमि चेक
Ini to aro bo thai ni aro phai sok be. Ini orang jaga sini jaga awak tolan ni kan aku ni bisa hasan ni nunggu ya kan tangin awati betul tongsi. Enggak tangan ni bo lo student deh tu betul lo cerai. Jodoh ni parents orang kita betul. Namun bagi nak bisa hasan nunggu dia zaman sini sekolah basic kamu tu bujala misal ke kain orang usia thai tata. Sakau je tong na ro no jodoh kita please beler azuk di. Student rock tùy nâng nắm một càng cái ở tùy những cái sẽ tông nó nó có nơi tùy này nâng nó speaker gari ni kezaro tini tahu nih pakai media takut dong lah. Sung tini orang tidak boleh. Sini di promote nih student organization TIS itu support kainan bagian apa yo. Tam Himalaya. Sini mani kok borok. Apa no? Roman script sehingga negara itu tabuk andolan ini nanti tu. Belai kai kakamani kok. Hangnai posisi bosor bam sorgar lai tangka. Apro bahai no? Tapi apa no mana kai ke? Jotono di foto ham. Kai bara. Sini program start apa no kayaknya. kasinar. No jotono ang kau jago stage so thangi asal dia gana utang nawi. Jotos dia sini leader orang pun hanya warrior songo no. Stage so thangi stage gana thangi asal di. Aku kes kai. Borok jadi joto saput kai kan. Dia sini joto warrior so. Roman script ay sini mani kok borok. Anggo stage so thangi asal di. Tabuk kojoto aku deng kesai tong. Seng kena kata tabuk letai bo. Bizip hapang hai manile Devanagari paise sini mani kok no masini. Belai kewana. Sarap bicho prithibi wo Roman script ay choli tongu. Sarap. Fataro kebo tong thang kan no turut bisho hamaka sini program cengmani bukan thang tongo. Sini মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডল সমস্ত বড় দফা সমস্ত জাতি গোষ্ঠী যত জানজানি বুমো রুমানি স্ক্রিপ্ট পাইছিও অথচ जों मानि कक थानाय कक बरक जारा सुबासि सिनि टिप्रा सारखंखाय जों रुमान स्क्रिप्ट कक बरक मासियाबो आबो बजागा सगैका आबो बेलायखायनो दुख नांगौ बेलायखायनो लाबो लाजियो हायदि खाजानि तापुते बुकुक दं कमसे कम सिनि लिपि सिनि ओ मानि ककनो सैतिनि व जों रुमान स्क्रिप्ट बायनो हालायन तामनि बागै रुमान स्क्रिप्ट नाहानानै नां ओंखाय रुमान स्क्रिप्ट जत्तनि साइकलाय सैतक सिनि मानि कक बायबो सैतगो आबनो सातगो नों तिनि आं थानानै मोजां जारा केबेंनाय जों उसकांगो नुगै दंगो सिनि ताको बीजेपी नि खरकजा लिडार जनजाति मोर्चा आं जतनो रिक्वेस्ट खायो आं थाङे किसा आसुगलाय दि जतनो लिडार जत वारियर्स ना जतनो आं आसुदि जों मानियो बुनि अखर न किन्तुबा ओ रुमान दंनि अखर न सारा बिच्छनि बररक नावै दाबुक सुबिदा नावै दं गाय नोंखा तिनि तामनि बुनि नै दंखाबा निनिले ताम दंबा हा इन दाबुक जे इंग्रेज दंनि ब रुमान नबले सारा बिच्छ पृथ्वी बररक रुमान स्क्रिप्ट न स्क्रिप्ट जतनि से सिटक जतनि से काहामनि नाय दं गाय नों तिनि निन बसाना इंग्लिश मिडियाम ता पढे दिदि ओ इंग्लिश बाहायनो रुमान अखर बाय सिजागो इंग्लिश न बो बांला अखर बाय सिजाके इंग्लिश मीडियम जे जों बुसाबुतैनो पढिलाय दं नरक पढिरि जनो नंग बुसाबुतै रकनो इंग्लिश मीडियम ब आरो रुमान बाय सिजागो नांगै केबेंना नांबा जत्तो नारो थामसा जिंगै नरक हाबां दंगो नंग हाबां जिरिनाय नै नरक गसु ग्रेटर डेभलपमेन्ट निनि बीजेपी आईपीएफ दे हाबां जिरिनाय केन्द्र सरकार जिरिनाय मोदी हा इंगे नरक अदलस दंगो इंगे नरक दतिसि सानाय तो बुचिदे इंगे जों नरक नबो हामबायरिनाय सियाबा नरक आरो ता केबेंदि खाजानि ता बुकजो ओ रुमान स्क्रिप्ट नि बागै चिनि मानि कक रुमान स्क्रिप्ट सिगानि बागै जों जे मान्या सा आन्दोलन खायखानाय आबो चिनि सभा चिनि समाय जों आरो कोनो पलिटिकल पार्टी फानंतुन एनजिओ रक फान खायते जों जत्तो जागोन सापर्ट खायखानाय एसएटीडब्ल्यू पलिटिकल पार्टी हिसाबै जों सापर्ट खायखानाय आबोनि बागै खाजानि जत्तो नाय तंनाय लुकरकनो आं अबनो कन्या मुसंगो ओ नों जे सा पार्टी फान खायतंदि आं जत स्टुडेन्ट रिक्वेस्ट खायो मला किसा गेलानि गाना थाङा आसुकदि आय आं थाङै सिनि प्रग्राम स्टार्ट खायनि बखा थांगा नोंबो आरो सामिल
Có traditional dress rồi top. Tia xe blanc lên, tia xe blanc lên, Bumagra lên, tia xe blanc lên, dari cái cô còn ra mà sẽ cái ta luôn mắc phải nơi, hai cái cho bạn cho đi nơi, we want romance, sing nang romance, cô còn ra dari bapak cái romance sẽ cái ta luôn mắc phải nơi. Hai cái cho bạn cho đi lên, tia xe blanc lên, Bumagra lên, chúng cái con đó kia xin mà thành nhóm mà long lên, hai Bumagra long lên, chỉ có con này muốn skip em mari nơi, chỉ có con này muốn skip em sudah di mari nơi, hai cái cho bạn cho đi lên. Ayah betul. Ini masai mari noi. Ada teman kalian nai. Dia sebelum lu. Dia sebelum. Karena bagai korona romans sebagai calon makanya we want romance girl hame chahiye romance girl sun sama romance girl Ibrahim sana romance girl we want romance girl korona dari bagai romans sebagai calon makanya hai coba cari korona romans sebagai super sama hai cái cho bạn cho đi lên, có bao nhiêu tiền là gì con đâu, lên, có bao nhiêu là cái nó mang cái cháu luôn mang lên, hai cái cho bạn cho đi lên, Bumagra ayo ngomong, Bumagra ayo ngomong, cinta mata yang mana nih, itu mata lihat, cinta mata yang mana nih. Cái thứ ba thôi nè, tia xe long lên, mi mà ăn đâu mà cười, ai mà cái con này có bao nhiêu nhân tố cho phải tự áp dụng này, romansi bagai jalur makanya. Hai kau coba cari nih, kau dari bapak romansi bagai calon makanya. Hai kau tiada aku tahu nih, we want romance club. Tiada ni orang mari, tiada dong, tiada dong, tapi kau romansi calon makanya, tapi kau romansi calon makanya. Kita
যত ইএম এমডিসি চিনি এমএলএ যে যত লিডার্স ইভেন अब লিডার্স সামসিমিয়া যত টিপারসং সামুক তাকে চিনি আমার কোনো বড় মাননাंगनाय চিনি আমার কোনো জাস্টিস আমার বাকি নো চবা ও চবাও যে জাস্টিস মে এসে চিনি চবা পার্টি নুং থানাय অবনিয়াগুলো তেবো চিনি হোয়াইট টেবো অপর বাই যে পার্টি गासै सुमुं दङ थाङा एडिसि हाबा मावनाय हाबा आजागा रोमाने स्क्रिप्ट बुक बोसोर गंसाबनो आगियो कफर को हिसे तब के नुनाय थांनाय दिन नक चिनि मिडियाम बिसिदा आमनो नो टेलिगेस प्राइमारि स्कुल एडिसि जाखौ अबेसे तब सान थानाय ani kong ini saran maijuk yang lagi ya dia samni hotline dia samni hotline সেরাই কেবেনি তঙ্গো আবো যত চিনি নেতৃত্ব দোনার যারা বুদ্ধিজীবী মহৎ ব্যক্তিরা যারা সংকলন যারা তন্ত্রন যত দল নিয়ন্ত্রণ যত বদল নিয়ন্ত্রণ তাই সাপোর্ট খাইনারি দরকার আপনি ভাগে जों सापर्ट खायो जों डिमांड खायो मचिनि डिमांड चिन माथाय मोर जिल्लुन डिमांड अमनो जदि और वन स्ट्रीट न जदि चिनि गपाय सारा राज्य स्कूल कॉलेज चालू खाली आंखो जों अमनो चिनि आंदोलन दंनाय जों थैयासा जों गुनि मानयासा जों आंदोलन खायजाय आपनि भागे आं कोइनाय दिनै जाना हाखसाला दङै फाइनि आं फानो आंनि खर'नो जाना खाराय दंनाय बै थांमानो किन्तु जोंनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै लुबान सबै खालामनो नांनाय बर'नो गाहाम गोरोंखे একটা জায়গায় जों বড় একটা স্টেবল জায়গা जों खालामनो नांनाय थाखुराव आबुनि बागै निनि आंनि हইनागै गोसा गुबुन हইनागै जों সম্পূর্ণ जों सापर्ट खायो এবং मोर जेनुइन दाबि और दाबिनो दिनै आगामी दिनाव যারা आसुगुइ दंनाय दं नगा आसुगुइ दंनायखै जों बर'नो सापर्ट खायदिनो आं अरायबो दिनो जोंनि दफानि बर'नो आं गयनाय जों अबस्थिनिया जोंनि धर्म मावथाय दङ जों जोंनि मावथायखौ ग्रेटार त्रिपुरायावनो दिनै जों दाबिनो दिनै आगामी दिनाव सारा त्रिपुरायाव जों आन्दोलन खायबाय आपनो जों आरो रुवान स्ट्रिटखौ जों नांगौ आपनि भागिनो जों अबस्थिनि दिनै दाबिनो जों सापर्ट खालामनो बिसिन्दै आं गथायजा थाइनि सामने बिसिन्दै अरना आं बारेखा जत गाहाम गोरोंखे मावदों दिनै रांचारनि त्रिपुरा दफा आयु मावदों बोबाग्रा आयु मावदों अग सामने बिसिन्दै जत गाहाम गोरोंखे मावदों दिनै बारेखा थांबाय dia baru baca kering apa macam tiga Manipur thaga Nagaland thaga Mizoram thaga Mizoram tel ba ঘটনা angka 1982 Mizoram aini mari na
Jangan kita menunggu itu ya. Bagaimana dorgar kan polis ini dulu tuh kita pun. Tapi sampai ke apa nih? Lamar deh. Lari lihat. Tahu deh, tahu deh. Nong time ko jara tong ni. Pro student uniform ol kan tak tunggu. Mai di pro uniform kan tak pro bu. Tapi tong mana cenggumarok cengguh itu khawar mangkat je rumah skin tu cerai dok orang. Anggulan kena na yone cenggumarok berkabat hati dia ceng maaf ya. Maaf hai mana ya gulo tamu khaboro. Governor ini hune cajo na cerai no telang kangka. Kintu baru tang kelai kau telang ya asuk lagi governor Malaya. Governor Lumjak ni. Boni assistant nunggu besin di Malaya dong. Ini nang ni kam nang khai kang ta cengci ni kam orang khai tunggu ta. Baru jatuh sih nunggu orang cerai dong memang sih. Orang ni baru orang kam ta tong cenggumarok bade. Dia bercerai orang. Cengkari kena manggil kena totong kurai. Ceng mamang sih orang bisa dong berbaksa. Tam kerja kan? Tam kerja kan? Bisa buat tam kerja kan? Ishar ka. Ishar mon borak moko biogong na jat gas lekha. Bong mucang kha cerai dong no bahai ke khai mani. Borak mucang jago bahai ke cerai dong khai mani. Bong ni no ko busa budi kri da. Government odikar kha bong no government sram na bla but ruai. Sawa pal to government no sisi pal to na bla. Astin ke public no jai nang ya. हम लोग हां तो क्वेश्चन छौजी न हाया और तिनी अम हाय के चिन बुसारो बुगाम रिजन काइसा न म मोराति प्रसाद खराने न रक जादा ता भयंला शेर काया रक नंग बागे न तिनी और बुसारो बुगाम न नागो नंग बागे न तिनी न दिया हमरा शेर काया न बागे तिनी बीजेपी प्लेयर रो मिथाम बागे न रक तिनी एमएलए मिनिस्टर कम बागे तिनी चिन चराय म हाय के जाय नांग जायांगो मगर हम कागे तिनी चराय रो तिनी बुगाम न नांगला खमो पहले उतार थे ना क्या अभी आया क्या ऑर्डर दिया इसका ऑर्डर से क्या टीआर क्या चल रहा है आप पता नहीं है यहाँ पर क्या किसी ने मैं उस साइड में खड़ा था इधर में मैं फोर्स के खड़ा था प्रॉब्लम उधर हो रहा है उसके बाद मुझे पता चला मैं तो उधर ही था मेरे साइड में कोई प्रॉब्लम हुआ कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं मेरे इधर में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं उधर क्या मुझे तो पहले तो मालूम करना चाहिए मुझे क्या हुआ है
फिर आप अभी तो पता नहीं अभी तो क्या हो रहा है, क्या कंडीशन चल रहा है अभी? सर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन? अभी जो सिचुएशन है उसको संभालना है। जो अगर कोई इंजर्ड है इसको हॉस्पिटल में भेजा है, ट्रीटमेंट पहले, बाद में बाकी जो है वो पूरा देखा जाएगा। ठीक है, एम्बुलेंस मेरा गाड़ी आ रहा है, मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूँगा, मेरा गाड़ी से शिफ्ट करूँगा। ठीक है, मेरा गाड़ी आ रहा है, इसी से मैं शिफ्ट कर दूँगा। 이거 브리냐 하리 순리. 네. এই পার্টটা এই পার্ট পুরো ঠান্ডা আসলো। ছিল না, আপনারা বুঝেন, আপনাদের প্রোগ্রাম এমন ছিল না। প্রোগ্রাম ছিল আপনারা এখানে দাঁড়াইবেন, আপনাদের 4 জনকে লিখে পারমিশনের ব্যবস্থা কেউ দেখা যাবে, কেউ দেখা যাচ্ছে না এদের পারমিশনের तो आप लोग के पास भी है, हम लोग के पास भी है। ये आप लोग ने गेट छोड़ा, देखा जाएगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग का तो कोई लोग ऊपर नहीं है, हम लोग का है। बनाते हम लोग को केरोसिन डाल दो, ऐसे सामान के लिए लाएंगे घर से, आगुन भी डाल दो, हम मरने के तैयार है। हम लोग टीयर गैस नहीं चाहिए था, हम लोग को फायर गैस चाहिए था। ऐसे के लिए हम लोग और उसकी तो गोली भी दे दो। यहाँ पे हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है मैम, हम